Niyanig ng 7.8 magnitude na lindol ang kanlurang bahagi ng Maasim, Sarangani Province kaninang umaga. Ramdam din ang pagyanig sa marami pang lugar sa Mindanao. Nag-issue naman ng tsunami warning ang PHIVOLCS kasunod ng earthquake. Ang News Now sa report. Alas 7:37 ng umaga kanina nang mangyari ang pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol. Ito ay may lalim na 33 kilometers, kanluran ng Maasim, Sarangani. Naitala ang intensity 7 sa General Santos City, intensity 6 sa Palimbang at Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, intensity 5 sa Davao City, Kidapawan City, Carmen, Cotabato, Bagumbayan, Calamansig at President Quirino sa Sultan Kudarat, Cebuco, Siocon sa Zamboanga del Norte, intensity 4 sa Mati City, Davao Oriental, Buog, Zamboanga Sibugay, Caraga, Manay at Tarragona, Davao Oriental. Intensity 3 naman sa Butuan City, Mainit, Surigao del Norte, Dapitan City, Zamboanga del Norte, Kumalarang, Vincenzo, Saguan, Zamboanga del Sur. Intensity 2 sa Dipolog City, Labasan, Liloy, President Manuel Rojas at Salog, Zamboanga del Norte. Alicia, Ipil, Mabuhay, Olutanga at Siay, Zamboanga Sibugay. Molave, Zamboanga del Sur, Abuyog at Dulag, Leyte, San Francisco, Southern Leyte. Naitala rin ang instrumental intensities sa South Cotabato, Sarangani, Davao Oriental, Davao del Sur, Sultan Kudarat, Zamboanga, Bukidnon, Cagayan de Oro at Misamis Oriental. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.